मु मोर मालिका अमृत चैनल को ओडिशावासी को स्वागत करुअछि। आज आम भविष्य मालिका शास्त्र रु सुनिबा कल्की भगवान धरापृष्ठ को कहीं आसिबे, तांकर मूल लक्ष्य कौन अटे, कौन पई से कलिजुगर अंतिम समय बेलू आसी धराधाम रे मनुष्य रूप में पहुंचबे। कलिजुगर आयुष 4,32,000 वर्ष जेउठी थिला ताहा 5,000 वर्ष रे कौन पई सरीजिवो और 5,000 वर्ष रे समापन हेउ हेउ ही कल्की लीलाखेला धरापृष्ठ रे आरंभ हेबो। तेबे भविष्य मालिका अनुसार एही कलिजुग भोग 5,000 वर्ष 2,000 मसीहा को सरुची बोली भविष्य गणनारू जना जाउची। तेणु भविष्य मालिका अनुसार कलिजुग भोगर 5,000 वर्ष पर माने 2,000 मसीहा पर श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभुंकर कल्की लीलाखेला धरापृष्ठ रे आरंभ होबो बोली वर्णना करा जायछि। तेबे एही कल्की लीलाखेला धरापृष्ठ रे कौन पई हेबो, यार मूल लक्ष्य कौन अटे, से सब संबंध में जहा उल्लेख रही अनेक गुड़िए कारण रही। अनेक गुड़िए महाकारणर महालक्ष्य को नहीं महाप्रभु मानव अवतार हुई धरापृष्ठ को आसिबे। प्रथम बा सर्वप्रथम कारण हेउची एठारु म्लेच्छ संहार बा दुष्ट दुर्जन को संहार करिबा, समूले संहार करिबा पृथ्वी पृष्ठरु। जेबे जेबे भगवान कर अवतार होईची धरापृष्ठ रे प्रभु श्रीराम श्रीकृष्ण आसिचंती, 10 अवतार रूप धारण करिसंती स्वयं भगवान निजे। सेबे सेबे राक्षस माननकु संहार करिसंती ओ धर्म संस्थापन करिसंती। सारा पृथ्वी को राक्षस मुक्त बा दुर्जन मुक्त करिबा भगवान को पाखरे केउ जुगरे भी संभवपर होई नाही बा भगवान ए कर्म को करि नाहंती केबे भी। तेणु कलिजुग अंतिम समय बेलू स्वयं पूर्ण ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो आसिबे मानव रूप रे, तांकर अनेक गुड़िए प्रमुख कारण मध्यरु संपूर्ण पृथ्वी को दुर्जन मुक्त करिबा एक प्रधान महाप्रधान कारण बोली कहाजिवो। यह भविष्य मालिका शास्त्र महागुप्त वचन अटे। तेणु एठू आम ओडिशारू भारतरू तथा समग्र पृथ्वी संपूर्ण दुर्जन मुक्त हेबो ही हेबो। आगु को जो समय आसुची सेठी किए केउ बाटे मरी हजी जीव तार अता पता ही रहिबो नाही। तेणु एठी कल्की कोनसी खंडा धरी काहाकू कस्मिन काले मारिबे नाही। यह एक सांकेतिक विचार अटे भविष्य मालिका शास्त्रर। किंतु दुर्जन को संहार और सुजन को उद्धार यह ऑटोमेटिक प्रोसेस रे आपे आपे ही धराधाम रे घटिबो कलिजुगर अंतिम समय बेलू कल्की लीलाखेला बेले। तेणु तारण मारण बारण स्वयं महाप्रभु निजे ही मानव रूप रे कल्की अवतार हुई धरापृष्ठ रे संपादित करिए बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही। प्रथमतः दुष्ट संहार बा म्लेच्छ संहार यह प्रमुख कारण अटे। तेबे भक्त सुजन को उद्धार भविष्य मालिका अनुसार कलिजुग शेष बेलू कल्की लीलाखेला बेलू 4 जुगर भक्त माने जन्म नहीं। तेणु 4 जुगर भक्त को स्वयं महाप्रभु जेबे कल्की अवतार धारण करिवे, समस्त को उद्धार करिवे, समस्ते महाप्रभु को पाद पद्म रे शरण जाई मुक्ति मुख्य लभियो बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही। तेबे भविष्य मालिका शास्त्र अनुसार 256 भक्त, 3,000 भक्त और 12,000 भक्तर एक प्रणाली बा संख्या गणना करा जायछि। सेतिरे महापुरुष अत्यानंद निजर 46 पटल पुस्तक रे कलिजुग रे समुदाय 12,000 भक्त ओडिशा भारत तथा पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करिथिबा कथा वर्णना करिसंती। सेतिरु सर्वाधिक भक्त श्रीक्षेत्र रे 772 जन थिबे बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे से महापुरुष अष्टानंदकर 46 पटल पुस्तक रे मध्य उल्लेख रहिछि। आउ बाकी सबुठी जे जोटी थिबे कम परिमाण रे थिबे, सर्वाधिक श्रीक्षेत्र रे थिबे। तेबे ई कल्की लीलाखेला आमरी भारत वर्ष रे ही हेबो। ओडिशा बा उत्कल प्रदेश रे होबा कथा भविष्य मालिका शास्त्र रे सूचना दिया जायछि। तेबे उत्कल प्रदेश रे केउठी हेबो ताहा केवल स्वयं भगवान को ही जना, द्वितीय काहाकू कदापि ही जना नहीं। जदि प्रकृति रे जना थांता तेबे जेबेठू मालिकार प्रचार प्रसार हेलाणी जे एठी हेउची सेठी हेउची तेबे केबेठू हेई सारंदाणी। तेबे से व्यक्ति विशेष बा से गुरु विश्वविख्यात ही सारंताणी बा सारा विश्ववासी आसी तांको पाखरे शरण जाआंतेणी। तेबे कोठी ए जिंस हेइनी वास्तविकता रे देखिबाकू गले। तेणु एपर्यंत लीलाखेलार प्रकाश होई नाही कि सठिक भाव रे केही कहि परिबे नाही जे एठारे घटुची बा हेइछि। तेबे गुप्तता तो गुप्तता, किंतु सत्यता सामना को दिने ना दिने ही आसीबो। सत्यता समस्त सामना रे आसी पहुंचियो बोली भविष्य मालिका शास्त्र रे उल्लेख रही, जहां को चर्म नयन रे समस्त दर्शन करिवे। तेबे मोर आजिर विषय वस्तु हेउची
କଳ୍କୀଙ୍କର ଆଗମନର ମହାକାରଣ ସମୂହ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ସଂହାର ବା ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର, ପୃଥିବୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଜନ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଯୁଗରେ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଯେବେ ବି ଆସିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀକୁ ଦୁର୍ଜନ ମୁକ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ଘୋର ପାପ ସମୟରେ ବି ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବା ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଯେହେତୁ ମାନବ ରୂପରେ ଆସିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଏଠି ସଂହାର ଲୀଳା ଘଟିବ ବା ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ଘଟିବ। ଦୁଷ୍ଟ ଦୁର୍ଜନ ମାନେ ଏଠୁ ମରି ହଜିଯିବେ ସମୂଳେ ସମୂଳେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ନାଶ ଯିବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସୁଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର। ଚାରି ଯୁଗର ଭକ୍ତମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଯେବେ ମାନବ ରୂପରେ କଳ୍କୀ ଅବତାର ହୋଇ ଆସିବେ। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଅଂଶ କଳେବର ନିଜେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆସିଥିବେ, ତେଣୁ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ଗୁରୁ ଧର୍ମକୁ ହିଁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବା ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ଗୁରୁ ଧର୍ମ ବାନା ଉଡ଼ିବ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ତଥା ଧରାସରା ଶଶାଗରାରେ। ପୁଣି ଥରେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ବାନା ଉଡ଼ିବ ହିଁ ଉଡ଼ିବ, ଶଶାଗରା ଧରାରେ ଉଡ଼ିବ। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତଥା କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏ ମହାପୂଜ୍ୟ ମହାଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସଚରାଚର ସଦା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ହିଁ ରହିବ। ତାଙ୍କରି ନାମରେ ତାଙ୍କରି ମାଲିକାନାରେ ହିଁ ଚାଲିବ ଏ ଧରାସରା ଶଶାଗରା। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁଦ୍ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ହିଁ କରାଇବେ। ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ମହାଗୁପ୍ତ ଅଧ୍ୟାୟ ହିଁ ଅଟେ। ତେବେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାକାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହାସମ୍ପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମାନବ ଅବତାର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ବା କଳ୍କୀ ଅବତାର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। କଳିଯୁଗ ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେଉଁ ମହାକର୍ମ ମହାଧର୍ମକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଯାବତ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଅଂଶ କଳେବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିପାରି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ଖୁଦ୍ ସ୍ୱୟଂ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ଆକାର ନିରାକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାକାର ଧର୍ମୀ ହୋଇ ଆସିବେ ଆମରି ମାନବ ସମାଜ ମଧ୍ୟକୁ। ଧନ୍ୟ ଆମେ କଳିଯୁଗବାସୀ ବା ଅଧମ ମହାପାପୀ ନର ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ମ ନୟନରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହନ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଥିବା କଥା ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଏସବୁ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାର ଅମୃତ କଥାବସ୍ତୁ ଅଟେ, ଏହା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଦାପି ନୁହଁ। ତେବେ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଦାପି ନୁହଁ। ତେବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୀଳାଖେଳା ବା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲୀଳାଖେଳା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟିବ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ହିଁ କରୁଅଛି। ଯେମିତି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆମମାନେ ଗଣିତ ବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରୁ, ଆମର ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଏ କଥା ରହିଛି, ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦରେ ବା ମାଳିକାରେ ଏସବୁ କଥା ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ନିଜର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲକୁ ହିଁ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ କଳ୍କୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କଳ୍କୀ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ହିଁ ଅଟେ। କାରଣ କଳ୍କୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଶିଶୁ ରୂପରେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଜନ୍ମ ନେବେ ନାହିଁ, ସେ ମାତୃଗର୍ଭ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତ। କାରଣ ଏଠି କଳ୍କୀ କୌଣସି ଅଂଶ କଳେବର ନୁହନ୍ତି। କଳ୍କୀ କହିଲେ ଖୁଦ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ନିଜେ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ କଳିଯୁଗ ଅନ୍ତିମ ସମୟ ବେଳକୁ ଯେଉଁ କଳ୍କୀ ଅବତାର ଧାରଣ କରିବେ, ତାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦୁଷ୍ଟ ମ୍ଲେଚ୍ଛଙ୍କୁ ସମୂଳେ ସଂହାର କରିବା, ଭକ୍ତ ସୁଜନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମୋକ୍ଷ ଦେବା ବା ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଧରାଧାମରେ ଗୁରୁ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା। କେବଳ ଧରାଧାମରେ ନୁହଁ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବା। ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମହାକର୍ମ ମହାଧର୍ମରେ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଧରାଧାମକୁ ଆଗମନ କରିଥିବେ। ତାଙ୍କ ମହାଗୁପ୍ତ କର୍ମ ସମୂହ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ତେଣୁ କଳ୍କୀ ଲୀଳା ଏକ ମହାଭୟଙ୍କର ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମହାଭୟ ରଖି ହିଁ ଆଗକୁ ଗତି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଠକାମି ଭଣ୍ଡାମି କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କଠୋର ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। କାରଣ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଟେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପରେ ଆମମାନେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ଆଦୌ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସେତିକି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। କଳ୍କୀ ଲୀଳା ଉପରେ ଯାହା ବି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ହିଁ କହିବା ଉଚିତ, ନାହିଁ ତ ଦଣ୍ଡ, ମହାଦଣ୍ଡ, କଠୋର ଦଣ୍ଡ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମାଳିକା ଅମୃତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ହିଁ କରୁଛି। ବୁଝି ବିଚାରି କଳ୍କୀ ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହିଁ ବୟାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ବୁଝି ବିଚାରି ହିଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ ବା ନିଜ ଭାବନା ଭିତରେ ଗତି କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ତ କଦାପି ନୁହଁ,
दशथर भावी महाप्रभुंकर आदेश आज्ञा को स्वप्न ध्यान रे पाई ही ए सब विषय प्रकाश करंतु। यह महाप्रभुंकर जेहेतु व्यक्तिगत अटे, भूल भाल हेले आमाने सुनिश्चित महादंड ही पाइबा। तेबे आज मु मोर मालिका अमृत चैनल माध्यम कल्कींकर आगमनर महाकारणरू किछि कथा को आपण मानक पाखरे उपस्थापन ही कली। तेबे मु मोर आगामी अध्याय रे आउ किछि नूतन मालिका अमृत सहित आपण मानक पाखरे उपस्थित हेबी। धन्यवाद।